Hančer se u jednom trenutku seti da mora da vodi Efehana na vakcinaciju, a Derja pokušava da nagovori Hančer da iskoristi tu priliku da uzme Efehana sa sobom i ode odavde. Ipak, Čemil i Esma nisu za to, jer znaju da je to rizičan potez, a također vide da je Hančer još uvijek stalo do Džihana i ta stvar nije lako izvodljiva. Derja nastavlja sa pričom da ne mogu računati na Sinem, jer su svesni da ona neće izaći u susret Hančer. S druge strane, Sila još uvijek očekuje potvrdan odgovor od Mukader da je zove majko. Sila govori da je njena sestra Hančer veoma dobra, da to ljudi iskorišćavaju protiv nje. Čemil je povučen, a ovo bi Esmi došlo kao ozbiljan problem, jer bi joj Mukader oduzela ćerku, isto kao što je Esma oduzela Turguta Mukader. Mukader ovo deluje veoma privlačno, ali govori Sili da Metin i Džihan nikada neće pristati na to. Sila dodaje da i njima izlazi u susret, jer će shvatiti da su im žene radili iza leđa. Da li će Mukader pristati na ovo, kako bi dobila informacije koje mogu promijeniti sve? Hančer sprema Efehana i polako kreće ka domu zdravlja, i sve joj misli prolaze kroz glavu. Ona zastaje pred kapijom vile, razmišljajući šta da uradi, ali ipak odlučno izlazi. Međutim, tamo je dočekuju Džihanovi stražari, koje je unajmio da prate Hančerino kretanje. Ona govori da vodi sina na vakcinaciju, a jedan od njih govori da može da ide. Međutim, nakon što Hančer krene, jedan od tih ljudi je prati. U međuvremenu, Engin dolazi kod Nise kako bi uzeo jedan dokument koji mu je potreban, ali tada na stolu vidi Sinemin zahtjev za razvod braka od Metina. On shvata da se mnogo udalji od te porodice, da nije znao za ovo i govori da je to jako težak period za dvoje ljudi. Nisa shvata da Engin ovako priča zato što i on prolazi kroz to i zna da mu je teško. Nešto kasnije Nisin nadređeni dolazi kako bi uzeo papire od nje koje treba da šalju dalje, ali tu vidi papir za Metinov razvod braka. On govori Nisi da ovo prvo odnese Metinu lično, jer niko ne smije znati za to, jer će javnost biti na nogama ako se sazna. Metin u tom trenutku daje novac čoveku koji je pratio Sinem, ali tada se pojavlja Nisa sa tim papirima koje mu predaje, te odlazi. Taj čovjek govori Metinu da je ova devojka bila sa Sinem na dan kada je podnela papire za razvod braka. Šta će Metin uraditi nakon ovog saznanja? U vili, Sinem pokušava da nazove Mukader, jer je jutros izašla iz vile bez da je ikome javila. Džihan se pojavlja u dnevnom boravku, ali tada zvoni telefon. Medicinsko osoblje traži Džihana kako bi ga napomenuli da danas njegov sin Efehan mora da se vakciniše. Džihan odmah kreće napolje kako bi otišao do Hančer, ali tada se ispred vrata pojavljuje stražar, koji govori da je Hančer otišla u dom zdravlja s Efehanom, ali da je jedan od ljudi prati. Hančer dolazi do jednih stepenica, za koje joj je Derja rekla jer se tamo nalazi drugi izlaz i niko je neće pratiti. Ona uzima Efehana, silazi niz stepenice i staje ispred vrata. Džihan se u tom trenutku pojavljuje u domu zdravlja, a čovjek koji je pratio Hančer govori da je ušla unutra dok je on ostao na ulazu. Džihan vidi Efehanovog lica i kreće niz stepenice, te ugleda Hančer koja stoji ispred vrata. Ona razmišlja šta da uradi, a Džihan je samo pogleda i ništa ne progovara. Hančer kreće ka vratima, a Džihan zatvara oči, dok mu suze kreću jer misli da će Hančer otići sa Efehanom i ostaviti ga bez sina, ali tada se vrata zatvaraju. Hančer je odlučila da odustane od ovog poteza, jer ne može ostaviti sina da odraste bez oca. Ona se okreće i vidi Džihana ispred sebe, koji joj prilazi i uzima Efehana u naručje. Džihan mirnim tonom pita Hančer da li je jednom pomislila da uzme Efehana i odvoji ga od Džihana. Kakav će biti Hančerin odgovor na ovo, iako je ostala? Hančer razmišlja u glavi šta da kaže Džihanu, jer je sigurna da je neće razumeti ako mu prizna da strahuje da će on uzeti Efehana. Taj trenutak prekida medicinska sestra, koja pita da li su došli zbog vakcinacije i da se popnu na sprat kako bi izmerili bebu i pregledali da li je sve u redu. Džihan i Hančer se ponašaju kao pravi roditelji, a doktorka nakon što dođe govori da će Efehan biti visok kao svoj otac. Oni se nasmeju, a Džihan govori da Efehan više voli svoju majku i ne pušta je. Ovdje vidimo lepe trenutke između Džihana i Hančer
i veliku brigu oko svog sina, koji im je najveća povezanost u ovom teškom vremenu koji prolaze. Olga dobija poziv od prijateljice Sonje, koja joj govori da je njena radna viza skoro istekla i da nije uspjela u svom planu. Olga se sjeća šta joj je Darija uradila i da će ovo biti težak zadatak, ali sada je svesna da mora uzeti stvari u svoje ruke i završiti ono što je započela. Ertugrul još uvijek moli Boga da sve bude u redu sa Alije, ali ona se tada budi i govori medicinskoj sestri da joj dovede muža. Ertugrul dolazi srećan što vidi Alije budnu, ali ona mu govori da je zahvalna Bogu što je on bio uz nju čitav život, mladost i starost. Ona napominje da je sanjala kako je Esmi dala ključ i moli Ertugrula da kada Alije više ne bude na ovom svetu, da se on oženi sa Esmom i bude njen oslonac u životu. Ertugrulu je jako teško ovo da sluša, te govori Alije da će se praviti da ništa nije čuo i pripisat će to njenom stanju. Prelazimo na situaciju u kompaniju Deviloglu. Naime, Metin je saznao za Nisu i odlučuje da je pozove u kancelariju kako bi popričali. On želi Nisu za svoju ličnu asistentkinju i daje joj mnogo predmeta da reši za sutra ujutru, ali ne spominje ništa vezano za sina. Nisa shvata da je Metin sve saznao, a on, nakon što Nisa izađe, govori da će ovako dobiti svoju kaznu. Hilal ulazi kod Nise u kancelariju, pitajući zašto ima toliko papira ispred sebe kada je ona samo na stažiranju. Nisa govori da je uradila jednu pogrešnu stvar, a to je da je pomogla sinem da podnese molbu za razvod braka sa Metinom, ali da to ne sme niko znati. Nešto kasnije, Engin ulazi u kancelariju i pita isto pitanje. Nisa govori da Metin želi da ona postane njegov asistent i traži od nje da uradi sve ovo do sutra ujutru. Mislili smo da će se Engin ponuditi da joj pomogne, ali on joj poželi srećan rad, te odlazi. Džihanova želja za Efehanom je vidna. On govori Hančer da uđe u automobil kako bi ih vratio kući, na šta Hančer pristaje. Džihan staje u jednom trenutku, pitajući Hančer da mu odgovori na pitanje od malo pre. Da li je želela da uzme Efehana i ode? On zaključava vrata u automobilu, a Hančer sa suzama u očima i strahom govori da jeste, jer se plašila da će joj oduzeti sina. Džihan nije ljut u ovoj situaciji, on samo ne može da razume kako je Hančer sve pogrešno shvatila. On je oduvek želeo da Hančer i Efehan budu pored njega i zato je rekao da Efehan ne ide nigde, jer onda ni Hančer ne bi otišla bez njega. Tužna prošlost je iza njih, ali Efehan ih je danas spojio i podsjetio da su prava porodica i moraju da brinu jedno o drugom. Hančer pita Džihana da li će je kriviti za to što se plašila, a on govori da će čak i nagraditi, ali šta misli pod tim? Džihan dovozi Hančer ispred vile, odlazi kod svojih ljudi i govori glavnom čoveku da je posao gotov i da mogu ići. Hančer pita šta se dešava, a Džihan uzima Efehana i stvari, staje ispred Hančer i govori da od sada više nema ljudi na kapiji i neće biti ključa, te da je ona odlučna da uradi šta god poželi. Džihan seda u automobil i odlazi, a Hančer stoji ispred kapije sa Efehanom u naručju. Šta će Hančer odlučiti?